20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20 seconds. So what's 20 seconds worth? Nothing? Wrong. In the last 20 seconds, while I was counting to 20 and you were watching me, one Indian child just died of poor sanitation and hygiene. गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6,500 रुपयों का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। ये भारत की कुल संख्या का एवरेज निकाला। सुखी घर के लोगों को ये भुगतना नहीं पड़ता है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो एवरेज 6,500 से बढ़कर के गरीब आदमी के सर पर बोझ की एवरेज 12-15 हजार रुपया हो सकती है। ये स्थिति बदलनी है। गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। Well, one of the big reasons I chose water and sanitation was one was the enormity of the problem, but the other was the availability of solutions. We can't wait for sanitation because of people like Lakshmi, who is 18. She lives in a slum in Bangalore with her family in one room. And when she goes to the toilet, she has to leave her house, whether it's night or day, cross a busy road into what is basically a series of hills made of rubble, where she goes to the toilet. We can't wait for sanitation because sanitation is more important than freedom, as Mahatma Gandhi once said. And I truly believe in it, because without sanitation, one can't live in a liberated world. I love the work that we're doing today, and I love the progress that we're seeing. And I'm particularly gratified when I see progress for women and children. And I see a huge body of work ahead. I'm particularly interested in the women and child work, but it's gratifying to see the childhood deaths come down, and it's gratifying to see a government like India investing in women and children. There's a long way to go. Open thy mind, walk alone. Be not afraid, walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তো মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
जब काली घटा छाए ओरे हो अंधेरा सच को निगल जाए। लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं। क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे? वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे। अकला जलो रे जो खुद जल के जहां रोशन कर दे। একলা জলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা